Ignition on. Low. High. Low. High. Low. High. Low. High. Low. High. Paano nga ba mag-install ng mini driving light gamit ang isang relay sa ating mga motorcycle? So ang kailangan natin mga master, mini driving light, either version 1, version 2, version 3, or kahit anong mga ilaw or auxiliary pa yan. And then fuse, 10 ampere, domino switch, at isang relay na 5 pins or 4 pins 30 ampere. Alright, boost relay. Ignition on.